गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज एप्रिल 1 तारिख सोमवार। आज रही गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। ता पूर्व आपण समस्त अनुरोध भिडियो समस्ते गोटे गोटे लाइक करेंगे और हाँ चैनल टी दयाकोरी सब्सक्राइब करने। ता सहित आपण माने आम भिडियो टी क्यों जिलू देखुं आमको कमेंट माध्यम निश्चय जनइबे। तो चलतु और डेर नक आज प्रथम खबर उपर नजर पकाई नेबा। कांग्रेस उपरे मोट 3567 कोटी टंकार टिकस दाबी। 2024 मार्च 29 शुक्रवार सुधा 823 कोटी टंकार आयकर दाबी पर कांग्रेस को शनिवार आउ एक 3टी नोटिस मिली, जहा फल दल उपरे मोट दाबी 3567 कोटी टंकार पहुंची, जहा फल लोकसभा निर्वाचन समय कांग्रेस दलर राजनीतिक कार्यकलाप उपरे एक प्रकार प्रतिबंधक सृष्टि होईछि। तो चलतु परवर्ती अपडेट उपरे नजर पकाई नेबा। लोकसभा निर्वाचन 5टी दाबी रखिला इंडिया ब्लॉक। पाखे आसिलानी लोकसभा निर्वाचन एथिपाई आरंभ होईगलानी कसरत। रविवार राजधानी दिल्लीर राममला मैदान रे आयोजित होइथिबा महाराल रे निर्वाचन आयोगक निकट रे इंडिया ब्लॉक 5टी बड़ दाबी रखिछि। इंडिया ब्लॉक रो रैली को संबोधित करी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी निर्वाचन आयोगक निकट रे 5टी दाबी रखिसंती। प्रथमटी हला लोकसभा निर्वाचन रे जेपरि समस्त समान सुजोग मिलिबो ताहा निर्वाचन आयोग सुनिश्चित करिबा उचित बोली कुआइछि। द्वितीयटी होछि निर्वाचन आयोग विरोधी दल विरोध में अनुसंधानकारी संस्था द्वारा न्यायत्वा कार्य को बंद करा उचित बोली कुआइछि। तृतीयटी होछि पूर्वतन झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तुरंत मुक्त करा जाउ बोली दाबी कराइछि। चतुर्थटी होछि निर्वाचन समय विरोधी राजनीतिक दलगुड़ी को आर्थिक रूपे पंगु करिया पई जोर जबरदस्त कार्यानुष्ठान गुड़ी को तुरंत बंद करिया को उचित बोली इंडिया महामेंट पक्षरु दाबी कराइछि। पंचमटी होछि निर्वाचनी चांदा को व्यवहार करी बीजेपी द्वारा प्रतिशोधर भवान जोर जबरदस्त बटई आदाय एवं मनी लॉन्डरिंग अभियोग जांच पाई सुप्रीम कोर्ट को तत्वावधान एक एसआईटी गठन करा जायकु नै दाबी होईछि। तो चलंतु परवर्ती अपडेट उपरे नजर पकाई नेबा। दलर नेतांकु ममतांक निर्देश ईडी सीबीआई डाकिले जानतुनी कुहंतु प्रचार रे व्यस्त अछु। कोलकाता पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रविवार लोकसभा निर्वाचन प्रचार आरंभ करछंती। कृष्णानगर तृणमूल कांग्रेस रो प्रार्थी तथा नांच नै सांसद रे प्रश्न पचारिबा कारणरू बरखास्त होइतवा नेता मोहा मैत्रଙ୍କ ପାଇଁ ममता बनर्जी धुबुलिया रे सभा करछंती। एठारू ममता कहछन जे जदि ईडी किबा सीबीआई डाके तेबे एबे जीवार आवश्यकता नाही। भोट शेष होबा पर जानतु ममता एठारे प्राय 45 मिनिट धरी भाषण देथिले। से कहछंती एते डरिवार आवश्यकता नाही। जदि ईडी किबा सीबीआई काहाकू चिठी करूछि तेबे जवाब दियंतु मु एबे भोटिंग रे व्यस्त अछि, मतदान परे देखिबा। तो चलंतु परवर्ती अपडेट उपरे नजर पकाई नेबा। आजिडू प्रचंड हबो ग्रीष्म कप 5 दिन परे वर्षा। छत्तीसगढ़ उपरे रहितबा घूर्णिबलय प्रभाव रे गत 48 घंटा रे ओडिशार केतेक स्थान रे वर्षा होछि। यासो गत 48 घंटा रे राज्य रे किछि जिल्ला रे बौद्ध और टिटलागढ़ रे पारद 40 डिग्री उपरे रहितबा बेले मालकानगिरी रे ताती 41 डिग्री रेकर्ड होइछि। तेबे निम्न चाप रेखा और वायु चलाचल प्रभाव रे किछि उपकूल जिल्ला रे किछि स्थान रे हालुकारु मध्यम धरण वर्षा हबो। यासो 5 दिन परे पछुआंजड़ प्रभाव रे वर्षा हबो बोली सूचना दैछि पाणीपाग विभाग। एहा पूर्वरु बढ़िबो राति तापमात्रा। आगामी 3 ରୁ 5 दिन राति तापमात्रा वृद्धि घटियो बोली कहिछि पाणीपाग विभाग। आजिठु प्रचंड हब ग्रीष्म कप उपकूलठु पश्चिम दक्षिण और आभ्यंतरण सारा ओडिशा जड़िबो। कलबल करिवो तातीय गुड़गुड़ी 3 ରୁ 4 दिन परे पारद छुई पारे 43 डिग्री सेल्सियस। गत किछि दिन हब तापमात्रा लगातार भावे बढ़ी बढ़ी चलछि। गतकाली प्रथम थर राज्य रे पारद छुईछि 41 डिग्री सेल्सियस। तो चलंतु परवर्ती अपडेट उपरे नजर पकाई नेबा। जेलु निर्वाचन इस्तार पठाइले अरविंद केजरीवाल। इंडिया मेंटो महाराल रे पत्नी सुनीता केजरीवाल कले घोषणा। दिल्लीर महाराली मैदान रे विरोधी मेंट इंडिया रो रैली चलछि। एही रैली रे दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्नी सुनीता केजरीवाल बीजेपी सरकार उपरे जोरदार बर्षिछंती। एहासो जेलु केजरीवाल जो वार्ता पठाइछंती ताहा से पढ़थिले। एही क्रम रे से आगामी लोकसभा निर्वाचन पई देशवासी उद्देश्य रे अरविंद केजरीवाल पठाइथवा इस्ताहार मध्य घोषणा करछंती। से कहिछंती कि लोकसभा निर्वाचन रे जदि देश रे इंडिया मेंटर सरकार गठन हुए तेबे केजरीवाल को तरफरु देशवासी को 6टी ग्यारंटी मिलबो। एही ग्यारंटी मध्य रे रहिछि इंडिया मेंटो सरकार गठन ले सारा देशर लोक 24 घंटा बिजुली सेवा मिलिबो। गरीबों पई मागणा बिजुली। अरविंद केजरीवाल को द्वितीय ग्यारंटी होछि देशर प्रति गरीब परिवार को मागणा रे बिजुली सेवा। देशर प्रतिटी गाँ रे विकसित सरकारी स्कूल जेउठी गरीब और धनी पिलांक मध्य रे फरक रहिबो नाही। प्रति पिलांकु सरकारी स्कूल उच्च मानर शिक्षा मिलिबो। प्रतिटी ग्राम रे मोहल्ला क्लिनिक निर्माण करा जिवो। प्रति जिल्ला रे मल्टी सरकारी हॉस्पिटल प्रति
ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ସେବା। ସ୍ୱାମୀନାଥନ କମିଟି ଆଧାରରେ ପ୍ରତି ଫସଲ ଉପରେ କୃଷକଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କି କେଜରିୱାଲ ତାଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ସରକାର ଗଠନ ହୁଏ ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ବିଜୁଳିର ଦେଖା ନାହିଁ, ଆସୁଛି ମୋଟାଙ୍କର ବିଲ୍। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବଣେଇ ଉପଖଣ୍ଡ ସିରିଗିଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ। ବିଜୁଳିର ଦେଖା ନାହିଁ ହେଲେ ମୋଟାଙ୍କର ଆସୁଛି ବିଲ୍। ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲେ ବି ସମସ୍ୟା ଶୁଣିବାକୁ ଯେମିତି କେହି ନାହିଁ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବଣେଇ ଉପଖଣ୍ଡ ଗୁରୁଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକର ସିରିଗିଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ମିଳିବା ପରେ ଦିନକ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ବିଜୁଳି, ତାପରେ ଆଉ ବିଜୁଳିର ଦେଖା ନାହିଁ। 2019ରେ ପ୍ରଶାସନ ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ପଞ୍ଚାୟତର 2ଟି ଗାଁର 96 ପରିବାର ଉପକୃତ ହୋଇଥିଲେ। ବିଜୁଳି ଆସିଥିଲା, ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ବି ହୋଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ଦିନକରେ ବିଜୁଳି ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 10 ବର୍ଷରେ ବିଲ୍ ଆସିଛି 4000 ଟଙ୍କା। ପ୍ରତି ପରିବାରରେ ଏହି ବିଲ୍ 4000 ଆସିଛି, ଯାହାକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଗାଁର ଲୋକମାନେ। ଗାଁର ଶତାଧିକ ଲୋକ ଏକାଠି ହୋଇ ଟାଟା ପାୱାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଚଳିତ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ବିଜୁଳି ଗାଁକୁ ନଦେଲେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧ ସାଙ୍ଗକୁ ଟାଟା ପାୱାର କୌଣସି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସମସ୍ୟା ନେଇ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେଲେ କରଇର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକ। ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକ। ଶନିବାର ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା କି ଯେ ସେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଅନୁମାନ ଠିକ ହୋଇଛି। ଶନିବାର ବିଜେଡିରୁ ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ରବିବାର ସେ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ, ସମୀର କୁମାର ମହାନ୍ତି, ବିଜେପି ନେତା ଅରବିନ୍ଦ ରାୟ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେ ରବିବାର ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। କଂଗ୍ରେସ ଦେଶର ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗକୁ କାଟି ଦେଇଛି କହିଲେ ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ରବିବାର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମିରଠରେ ଏକ ରାଲିରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନିଜର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ 2024ର ନିର୍ବାଚନ ଦେଶକୁ ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୈତିକ ଶକ୍ତି ଭାବେ ପରିଣତ କରିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଚୌଧୁରୀ ଚରଣ ସିଂ ଜୀଙ୍କୁ ଭାରତ ରତ୍ନ ଦେବା ଆମର ସରକାରଙ୍କ ସୌଭାଗ୍ୟ। ମୁଁ ଚୌଧୁରୀ ଚରଣ ସିଂ ଜୀଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛି। ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ମୋଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଲୋକଦଳ ମୁଖ୍ୟ ଜୟନ୍ତ ସିଂ ସହ ମଞ୍ଚ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଜଣାଶୁଣା ଯେ ଏଥର ମିରଠରେ ଭାଜପା ଅଭିନେତା ଅରୁଣ ଗୋଭିଲଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରୁଛି। ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଆଜି ତାର କଲାକର୍ମର ଫଳ ପାଉଛି। ଦେଶର ସର୍ବପୁରାତନ ପାର୍ଟି ଦେଶର ଏକ ଅଙ୍ଗକୁ କାଟି ଦେଇଛି ବୋଲି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ପୁଣି ନକ୍ସଲ ହିଂସା, 4 ଟ୍ରକକୁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ପୋଡ଼ିଦେଲେ। ମାଲକାନଗିରି ସୀମାନ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ପୁଣି ମାଓ ହିଂସା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ନାରାୟଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଛଟେଇ ଡଙ୍ଗର ଥାନାଠାରୁ ମାତ୍ର 500 ମିଟର ଦୂରରେ ନକ୍ସଲ ଉତ୍ପାତ ମଚାଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ମାଇନିସକୁ ଯାଉଥିବା 4ଟି ଟ୍ରକକୁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଟ୍ରକରେ ଲୁହା ଛଡ଼ ରହିଥିଲା। ନିଆଁ ଲାଗି ଟ୍ରକ ଗୁଡ଼ିକ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅମଦାଇ ମାଇନିସ ନାମକ ଏକ ସଂସ୍ଥା ରହିଛି। ଏହାକୁ ନକ୍ସଲ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ବିରୋଧ କରି ଆସୁଥିଲେ। ପୋଲିସ ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ବଢିଲା CUETO UG ଆବେଦନ ଅବଧି। CUETO UG ଆବେଦନ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। CUETO UG 2024 ପାଇଁ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖରୁ 5 ଏପ୍ରିଲ ରାତି 9:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି ନେଇ NTA ସୂଚନା ଦେଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରି ଏପ୍ରିଲ 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଦିଆଯାଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଖସା ପଡ଼ା ଲାଗି ନୀତି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଖସାପଡ଼ା ଲାଗି ନୀତି। ଏଥିପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ଭୋଗ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ ଦର୍ଶନ। ଏନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ଆଗାମୀ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ନିଜ ଆସନ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ଋଷି ସୁନକ। ବର୍ଷର ଶେଷ 6 ମାସରେ ବ୍ରିଟେନରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଋଷି ସୁନକ ନିଜେ ଏହା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଋଷି ସୁନକ ମେରେ ନିର୍ବାଚନକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷରେ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ସେପଟେ ଏକ ସର୍ଭେରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଋଷି ସୁନକଙ୍କ ଆସନ ମଧ୍ୟ ବିପଦରେ ଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ଅଭିଯାନ ସଂଗଠନ
संगठन बेस्ट फॉर ब्रिटेन सर्वे पर कहिछि जे चलित वर्ष शेष रे हेबाउथिबा साधारण निर्वाचन रे देश रे शासक कंजरभेटिव पार्टी को एक बड़ पराजयर सम्मुखीन हेबाउ पड़ी पारे। केवल एतकी नुहे ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक तांको उत्तर यॉर्कशायर आसन को हुए तो बंचाई पारिबे नाही। तो चलंतु परवर्ती अपडेट उपरे नजर पकाई नेबा। एप्रिल 5 रे जारी हबो कांग्रेस रो घोषणा पत्र। आगामी लोकसभा निर्वाचन पाई समस्त राजनीतिक दल प्रस्तुति आरंभ करछंती। सेपटे एप्रिल 5 रे कांग्रेस यार मैनिफेस्ट प्रकाश करिया को घोषणा करिछि। एहा व्यतीत भाजपार शेष मुहूर्त रे मैनिफेस्टो कमिटी गठन उपरे कांग्रेस मध्य खोलताळ करथिला। सूचना योग्य जे प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नेतृत्व रे भाजपा 27 जणा कमिटी घोषणा करिछि, जेउत्रे अनेक केंद्र मंत्री एवं मुख्यमंत्री मध्य रहिछंती। तो चलंतु परवर्ती अपडेट उपरे नजर पकाई नेबा। सरकार कमाइले गैस दर। रविवार दिन केंद्र सरकार प्राकृतिक गैस र मूल्य ह्रास करछंती। एही निष्पत्ति हेतु रिलायंस इंडस्ट्री रो केजी D6 ब्लॉक रु बाहरतुआ गैस र मूल्य वर्तमान MBTU प्रति $9.87 हेबो। घरोई प्राकृतिक गैस र मूल्य प्रतिवर्ष एप्रिल 1 और अक्टोबर 1 रे स्थिर करा जाय। रविवार एक विज्ञप्ति माध्यम रे केंद्र सरकार एही निष्पत्ति संपर्क रे सूचना दैछंती। पेट्रोलियम मंत्रालय अनुसार वर्तमान पर्यंत घरोई प्राकृतिक गैस र हार MBTU प्रति $9.96 थिला। एप्रिल 1 रु एथिरे सामान्य ह्रास घटिछि एवं आसंता 6 मास पई नूतन हार $9.87 रहिबो। तो चलंतु परवर्ती अपडेट उपरे नजर पकाई नेबा। कार बोमा विस्फोरण 8 जनक जीवन गला 20 रु ऊर्ध्व आहत। उत्तर सीरियार एक बजार रे रविवार सकाळे उत्तर सीरियार एक कार बोमा विस्फोरण होइतबा जणा पड़छि। एही विस्फोरण रे 8 जनक मृत्यु घटिया बेले 20 रु अधिक लोक आहत होइछंती। आलेपो प्रदेशर आजाजर एक जनगहलीपूर्ण बजारर केन्द्रस्थल रे एक कार बोमा विस्फोरण होइछि। मृताहतଙ୍କ संख्या आहुरी बढ़िवार आशंका रहिछि। तो चलंतु परवर्ती अपडेट उपरे नजर पकाई नेबा। वर्षा रे बेहाल पाकिस्तान 8 मृत। पाकिस्तान भारी वर्षा विभिन्न स्थान रे प्राण हराइछंती 8 जण। आहत होइछंती 12 जण। खाइबर पाखतुनका अंचल रे प्रबल वर्षा जोगु जनजीवन बाधाप्राप्त होइछि। मृतकଙ୍କ मध्यरे अछंती 3 जण शिशु। गत 24 घंटा मध्यरे सेठारे अविश्रांत वर्षा जोगु नाही नथिया परिस्थिति सृष्टि होइछि। विभिन्न स्थान रे कोठा भुसिडिबारु किछि लोक आहत होइछंती। तो चलंतु परवर्ती अपडेट उपरे नजर पकाई नेबा। ओडिशा उच्च न्यायालयर सूचना एप्रिल 8 रु अब सकाळु अदालत। राज्यर समस्त जिल्ला और निम्न अदालत गुड़िक एप्रिल 8 रु सकाळुआ चलिबो। सकाळ 7टा रु दिन 11टा पर्यंत अदालत खोला रहिबो। सकाळ 10टा रु 10:30 पर्यंत विरति मिलिबो। खरा दिन छुट्टी पर्यंत ब्रह्मपुर, छत्रपुर, भुवनेश्वर, कोरापुट सदर एवं पुरी सदर अदालत व्यतीत अन्य सब कोर्टे सकाळ 7:30 रु 12:30 पर्यंत अदालत कार्य परिचालना हेबा नै ओडिशा उच्च न्यायालय पक्षरु सूचना दियाइछि। तो चलंतु परवर्ती अपडेट उपरे नजर पकाई नेबा। रिलीज हैला तबु करीना कपूर कृति सानन को फिल्म क्रू। करीना कपूर कृति सानन को अभिनीत फिल्म क्रू शुक्रवार अर्थात मार्च 29 रे सिनेमा हॉल रे मुक्ति लाभ करिछि। वर्तमान फिल्म को नै दर्शकंकर भलो रिव्यू मिलिछि। तेबे लोक माने फिल्म क्रू को एक फुल एंटरटेनिंग फिल्म बोली कहउछंती। दर्शक माने एही फिल्म को बहुत पसंद करछंती। एहा सो फिल्म रिलीज हेबार प्रथम दिन रे बॉक्स ऑफिस रे होइचै सृष्टि करछि एवं प्रथम दिन रे एहार बहुत भलो कलेक्शन होइछि। सूचना अनुसार तबु कृति सानन करीना कपूर को अभिनीत फिल्म क्रू प्रथम दिन रे 8.75 कोटी टंका रोजगार करिछि। एहा सो फिल्मटी पूरा विश्व रे केते कलेक्शन करछि ता सामना को आसी नाही। तो चलंतु परवर्ती अपडेट उपरे नजर पकाई नेबा। पश्चिम बंगरे प्रबल वर्षा सहित घूर्णिझड़ 4 मृत। पश्चिम बंगरे प्रबल वर्षा और भयंकर घूर्णिझड़ 4 मृत 100 रु अधिक आहत। जलपाईगुड़ी प्रबल रही घूर्णिझड़ बहु कठोर घर भांगा सह व्यापक फसल हानि होइछि। रास्तार बड़ बड़ गछ पड़ रही किछि अंचल रे गमनागमन ठप हो जाइछि। विद्युत खुंड उपाडिबा परे बहु अंचल अंधार रही। प्रशासन पक्षरु जोरसोरे उद्धार काम चलछि। रविवार अपराह्न रे घूर्णिझड़ सह प्रबल वर्षा होइतिला। तो चलंतु परवर्ती अपडेट उपरे नजर पकाई नेबा। तो